सुन्नत इब्राहिमी की फजीलत और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह ये कुर्बानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर पूछा गया, या रसूलुल्लाह इसमें हमारे लिए क्या फ़ायदा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए हर बाल के एवज़ नेकी है। सहाबा कराम ने फिर दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह ये जो जानवर की ऊन है इसके बारे में क्या इरशाद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊन के हर बाल के एवज़ नेकी है। कुर्बानी करना हर साहिब इस्तिताअत शख्स पर वाजिब है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद हर साल कुर्बानी फरमाई, किसी साल भी इस अमल को तर्क नहीं किया। जिस अमल को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगातार किया तो ये उस अमल के वाजिब होने की दलील है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम और उम्मत के लिए कुर्बानी के आदाब और कुर्बानी के मुख्तलिफ अहकामात बयान किए। इन्हीं आदाब और अहकामात में से एक ये है कि हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि किन जानवरों की कुर्बानी से बचना चाहिए, तो आपने अपने दस्ते मुबारक के इशारे से फरमाया कि 4 किस्म के जानवर कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं हैं। आज की वीडियो में ईद उल अज़हा की मुनासबत से आपको उन 4 जानवरों के बारे में बताएंगे कि जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के लिए नापसंद फरमाया है। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल आपसे एक गुजारिश कर दें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। ख़वातीन व हज़रात, हदीस की बेशतर किताबों में यह मज़कूर है कि हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह दरियाफ्त किया गया कि किन जानवरों की कुर्बानी से बचना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक के इशारे से फरमाया कि 4 किस्म के जानवर कुर्बानी के लिए हरगिज दुरुस्त नहीं हैं। उनमें से पहला लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, उसके बाद दूसरा काना जानवर जिसका कानापन जाहिर हो, तीसरा बीमार कि जिसकी बीमारी जाहिर हो जाए, और चौथा ऐसा लागर जानवर कि जिसकी हड्डियों में गूदा न रहे, वो हड्डियों का पिंजर हो। दोस्तों, बुनियादी तौर पर कुर्बानी के लिए 6 शराइत का होना लाजमी है। पहली शर्त तो यह है कि वो कुर्बानी ऐसे जानवरों में से हो जो घरेलू पालतू जानवरों में शुमार होते हों, जैसे कि ऊंट, गाय, भेड़, बकरी वगैरह हैं। दूसरी शर्त यह है कि कुर्बानी का जानवर शरई तौर पर मुअय्यन उम्र का होना जरूरी है। वो इस तरह कि भेड़ की नस्ल में 6 माह का बच्चा अगर फरबा और मोटा हो तो वो कुर्बानी के लिए ज़िबा किया जा सकता है, जबकि दीगर जानवरों में से उनके अगले 2 दांत की मौजूदगी जरूरी है। इसी तरह भेड़, बकरी या दुम्बा जब 1 साल के हो जाएं तो तब, गाय भैंस 2 साल के हों और ऊंट 5 साल का हो जाए तो उसकी कुर्बानी जायज है। अगर इससे कम उम्र हो तो जायज नहीं है। कुर्बानी के जानवर के मुतालिक तीसरी शर्त यह है कि वो जानवर कुर्बानी करने वाले की मिल्कियत में हो या फिर उसे शरीयत या मालिक की जानिब से इजाजत मिली हो। लिहाजा जो जानवर मिल्कियत में ना हो उसकी कुर्बानी ठीक नहीं है। मसलन गस्ब या चोरी करदा जानवर, और इसी तरह बातिल और गलत दावे से हथियाया गया जानवर, क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। और यतीम का सरप्रस्त यतीम की जानिब से ऐसी सूरत में कुर्बानी कर सकता है जब यतीम अपने माल से कुर्बानी ना होने पर मायूस हो जाए। इजाजत के बाद कुर्बानी करना भी सही है। कुर्बानी के जानवर के मुतालिक चौथी शर्त यह है कि ये जानवर गिरवी न रखा गया हो, जानवर का किसी दूसरे के साथ ताल्लुक ना हो, लिहाजा रहन रखे गए जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। कुर्बानी के जानवर के लिए 5वीं लाजमी चीज ये है कि कुर्बानी का जानवर 4 ऐसे ऐबों से पाक होना चाहिए कि जिसका जिक्र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आया है कि ये उसकी कुर्बानी होने में रुकावट है। पहला ऐब आंख में वाज़े तौर पर ऐब होना, मसलन जिसकी आंख बहकर धंस चुकी हो या बटन की तरह उभरी हुई हो, या फिर आंख मुकम्मल सफेद होकर कानेपन की वाज़े दलील हो। दूसरा, वाज़े तौर पर बीमार जानवर, इससे मुराद वो जानवर है जिसे बुखार हो, जिसकी बिना पर जानवर घास ना खाए और ना उसे भूख लगे। इसी तरह जानवर की बहुत ज्यादा खारिश जिससे गोश्त मुतासिर हो जाए, या खारिश जानवर की सेहत पर असर अंदाज हो। ऐसे ही गहरे जख्म और इसी तरह की दीगर बीमारियां जो जानवर की सेहत को मुतासिर कर सकती हैं, उस जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं है। तीसरा ऐब है वाज़े तौर पर लंगड़ा होना, ऐसा लंगड़ापन जो जानवर को सही सालम जानवरों के हमरा चलने में रुकावट बने, उस जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं है। और चौथा ऐब है इतना लागर हो कि उसकी हड्डियों में गूदा बाकी न रहे और वो गोश्त की बजाय हड्डियों का पिंजर नजर आए। और दोस्तों, कुर्बानी के
کے جانور کے متعلق سب سے آخری شرط یہ ہے کہ قربانی کو شرعاً محدود وقت کے اندر اندر ذبح کیا جائے۔ یہ وقت 10 ذی الحج کو نماز عید کے بعد سے شروع ہو کر ایام تشریق کے آخری دن سورج غروب ہونے تک باقی رہتا ہے، لہٰذا جس نے بھی نماز عید سے قبل قربانی ذبح کر لی یا پھر غروب آفتاب کے بعد کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی یہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے قبل ذبح کر لیا تو وہ صرف گوشت ہے جو وہ اپنے اہل عیال کو پیش کر رہا ہے اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقررہ دنوں کے اندر دن یا رات میں کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ قربانی دن کے وقت ذبح کرنا اولا اور بہتر ہے، اور عید والے دن نماز عید کے خطبہ کے بعد ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے کم تر ہوگا کیونکہ جلد از جلد قربانی کرنے میں خیر و بھلائی کے لیے سبقت ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی قربانی کے بارے میں کچھ آداب احکامات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ہم سب نے آپ کے ساتھ ان 4 جانوروں کا بھی تذکرہ کیا کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے ناپسند فرمایا۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد محض گوشت کھانا یا نمود و نمائش اور دکھاوا نہیں ہے، بلکہ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ احساس اور فکر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہماری ہر چیز پر مقدم ہے، ہماری ساری کامیابیوں کا مدار اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے پر ہے، اگرچہ وہ ہماری طبیعت، ہماری عقل اور سماج کے خلاف ہی کیوں نہ معلوم ہو رہا ہو۔ اس میں حکمتیں اور مصلحتیں نہ تلاشی جائیں بلکہ صدقے دل سے اس پر عمل کیا جائے۔ آج کل ایک نیا فتنہ کھڑا ہو چکا ہے کہ بعض لوگ یہ رائے دیتے ہیں کہ قربانی کے بجائے رفائی کاموں میں پیسہ لگایا جائے۔ رفاع عامہ میں روٹی، کپڑا اور مکان وغیرہ آتا ہے، اسی طرح رفاع عامہ میں عید کے دنوں میں غریبوں کو قربانی کے جانور کا گوشت دے دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یقیناً یہ بھی رفاع عامہ ہی ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر خوراک مل جائے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تب بھی قربانی میں عام لوگ خصوصاً غریبوں کا بے حد نفع ہے۔ رفاع عامہ اور لوگوں کی بہبود کے لیے اسلام میں زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، عشر اور دیگر صدقات کا مستقل نظام ہے جس کے تحت انسانیت کی فلاح و بہبود غربا، مساکین اور ناداروں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی شام تک جس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے اس کے لیے قربانی چھوڑ کر اس رقم کا صدقہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، جس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اس کے لیے ان دنوں میں یا صاحب نصاب لوگوں کے ان دنوں میں قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ یا سال کے دیگر ایام میں مالی صدقہ کرنا یقیناً بہت زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ قربانی کی اصل روح اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جذبے اور اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی دعائیہ فکرات پر ہم سب کی آج کی ویڈیو کا اختتام بھی کریں گے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہم سب کی ٹیم کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔